जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र चल रहा है और खासकर जो पब्लिक इश्यूज हैं कहीं ना कहीं इसमें उठाने का प्रयास किया जा रहा है और खासकर उस पर बहस भी की जा रही है। किस तरह जम्मू कश्मीर का ये सदन चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता जावेद बेग साहब। बेग साहब, पहले तो आपका स्वागत है और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि जो फर्स्ट टाइम MLAs यहाँ पर आए हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनकी तरफ से उतनी पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए ताकि वो लोगों के मसाइल, उनके क्वेश्चंस को यहाँ पर ला सकें। ये जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी में जहाँ पुराने लोगों को मौका मिल रहा है वहाँ नए लोगों को भी मौका मिल रहा है। ये सिर्फ फैसले करने की बात होती है कि कई मौके ऐसे होते हैं जहाँ आपको तजर्बे की ज़रूरत होती है। जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनका ये पहला सेशन है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, जिनका ये पहला सेशन है, ये एक लर्निंग सेशन होता है, ये इतना आसान भी नहीं होता। तो जो अगला सेशन होगा उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे नए MLAs हैं, इनमें न सिर्फ इनके एतमाद में इजाफा हुआ होगा, बल्कि इनको हाउस के प्रोसीजर का भी पता चल गया होगा। आपको मैं बताता हूँ कि जो ये कानून पढ़ के आते हैं यूनिवर्सिटी से, जब ये हाई कोर्ट में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ जो पढ़ा होता है उसमें और प्रैक्टिस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो ये नहीं है कि इनकी तालीम कम है या इनको तजुर्बा कम है, इनको मौका मिलेगा तो ये जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं ये फिर खुद ब खुद सिखाती हैं सलीके और तरीके और रंग और ढंग जो असेंबली के होते हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की और रियासत की नुमाइंदगी करेंगे। बेग साहब, एक और इशू उठता हुआ नज़र आ रहा है सदन की अगर बात करें, आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें, सरकार लगातार दावे कर रही थी कि जम्मू कश्मीर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वाकई जम्मू कश्मीर बदला है? एक ही चीज़ तो दुनिया में मुस्तकिल है, वो है तब्दीली। अब जो तब्दीली की बात करते हैं वो किस कंटेक्स्ट में करते हैं ये उनको मालूम होगा। तो जो हम देख रहे हैं यहाँ असेंबली के अंदर, वाकई जम्मू और कश्मीर काफ़ी बदल गया है। ये मुल्क की सबसे बाइख्तियार असेंबली हुआ करती थी, एक बहुत ही बड़ा रुतबा रखने वाली रियासत हुआ करती थी, उससे रिड्यूस होकर अब एक यूनियन टेरिटरी रह गई है। तो बदला तो है जम्मू कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बदलाव का ताल्लुक इसके रुतबे से है। हम ये समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही बाविकार एक मुल्क की रियासत हुआ करती थी। इसको जो बाइफरकेट किया गया और फिर उसके बाद डाउन ग्रेड किया गया, डिग्रेड किया गया, उससे जो हम महसूस करते हैं उसकी वजह से जो इस वक्त यहाँ के MLAs हों या यहाँ की हुकूमत हो या यहाँ के लोग हों, वो जिस तरह की जो उनकी फीलिंग है उसमें वो पॉजिटिविटी नहीं है जो करने वाले जिन्होंने ये किया है, जो उनकी फीलिंग में है। तो ये हमारे साथ वाक़ा हुआ है। हमसे पूछें कि इसके असरात हम पर क्या है। जिन्होंने ये वाक़ा किया है, जाहिर सी बात है वो तो इसको एंजॉय करते होंगे, लेकिन हम इस स्टेटस को एंजॉय नहीं करते। आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम बिजली, पानी, हेल्थ सर्विसेज, सड़कों के लिए तरस रही, आवाज़ें उठ के आ रही हैं और जो क्वेश्चंस, तस्वीरें ज़मीनी हकीकत से सामने आ रही हैं, वो लगा रहा है कि लोगों को अभी भी इन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। देखें, ये जो तरक्की का सफ़र है ये कभी भी मुकम्मल नहीं होता। आप दुनिया के किसी मुल्क को भी देखें कि ऐसे ममालिक भी हैं दुनिया में जिनके पास इतनी वेल्थ होती है कि उनको वेल्थ खर्च कैसे करें, उनका ये मसला होता है। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मसाइल तो होते हैं। हमारे तो 30 साल सिर्फ वायलेंस की नज़र हो गई, जिसकी वजह से हमारे बेशुमार वसाइल, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है। फिर यहाँ एक एट एन एवरेज यहाँ हर 5 साल के बाद या 6 साल के बाद फ्लड्स भी आते हैं। ख़ासकर 2014 के फ्लड्स ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हमारी अपनी कोई सस्टेनेबल और रिलायबल इकानमी भी नहीं है कि जिसके हमारे पास इतने वसाइल हों कि हम जो चाहें वो कर पाएँ। तो ये इस रियासत में या इस मुल्क में अभी हम उस मुकाम
پر تک نہیں پہنچے ہیں جہاں ہماری خواہشات کے مطابق کام ہو. یہاں کچھ نہ کچھ لیپسز تو ضرور رہیں گے. کوشش اس حکومت کی یہ ہونی چاہیے کہ ایسی ترجیحات مقرر کی جائیں کہ تاکہ ہم مرحلہ وار ایک ایک چیز کو اچیو کرتے جائیں. اگر ہم بٹس پہ کنسنٹریٹ کریں گے تو پھر کبھی کوئی کام مکمل نہیں ہوگا. تو ہمیں پریورٹائز کرنے ہوں گے ورکس کہ ہم کس سیکٹر کو پہلے مکمل کرنا چاہتے ہیں, ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد کس کو کرنا ہے, اس کے بعد کس کو کرنا ہے. تو جب آپ ایسا کریں گے تو لوگوں کو ایک کام ہوتے ہوئے دکھائی بھی دیکھا اور اس کام کے ذریعے سے لوگوں کو راحت بھی میسر ہوگی. انویسٹمنٹ کی بات نکل کے سامنے آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شری لنکن کرکٹر متھیا مرلیدرن کی کئی سو کنال ان کو زمین یہاں پر ملی ہے. آج ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے لیڈنگ پیپرز میں, لگ بھگ کئی سو کنال جو زمینیں ہیں وہ دی گئی ہیں دہلی, ہریانہ, پنجاب کے ڈفرینٹ گروپس کو. کیا کہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑے دانشور نے کہا ہے کہ if you want to invest in land because God has stopped creating it. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. ایک ہی چیز اس دنیا میں ایسی ہے جس کو کریٹ نہیں کیا جا سکتا. ساری دنیا کی دولت بھی اگر آپ صرف کریں, آپ اس کا آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا, اور وہ لینڈ ہوتی ہے. جموں کشمیر کی لینڈ گو کہ یہ ملک کا حصہ ہے, اس لحاظ سے یہ سارا ملک ایک ہے, لیکن جہاں تک جموں کشمیر کی لینڈ کا تعلق ہے, اس پہ پہلا اور آخری حق جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے. یہ کوئی نظر نیاز نہیں ہے کہ جو بانٹی جائے. اس کو میں انتہائی ایک افسوسناک واقعہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زمین کو اس طرح سے بانٹا جا رہا ہو جیسے, اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے, آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس زمین کو اپنا نہیں سمجھتے. اگر وہ اس زمین کو اپنا سمجھتے تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. ایک ایک کنال زمین, یہاں ہمارے پاس کئی علاقے ایسے ہیں جو سنک کر رہے ہیں, جو سلائیڈ کر رہے ہیں. ان کو تو ہم ریہیبلیٹیٹ نہیں کر پا رہے, ان کو تو ہم جگہ نہیں دے پا رہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 5 مرلے زمین نہیں ہے کہ ہم ان کی وہ جھونپڑی میں بستے ہیں. ایک ایک کمرے میں پوری 4 فیملیز بستی ہیں, کشمیر میں بھی اور جموں میں بھی. ان کے لیے تو ہمارے پاس زمینیں نہیں ہیں. گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے جب زمین مانگی جاتی ہے تو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں ہمارے پاس زمین نہیں ہے. اور یہاں زمین اس طرح سے بانٹی جا رہی ہے جیسے یہ زرد پتے ہوں, خزاں کے زرد پتے نیچے گرے ہوں, اور ان کو جھاڑو سے جمع کر کے بوری میں بھر کے جلانے کے کام کے لیے ان کا مصرف کرنا ہو. تو یہ ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور یہی تو خدشات تھے. اور اس وقت جو 370 اور 35A پہ جو خاص کر ہم کشمیر کے لوگوں کے جو خدشات تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہی تو تھے کہ زمین آپ کی نہیں رہے گی, نوکریاں آپ کی نہیں رہیں گی. آپ دیکھتے جائیں کشمیر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ہمارا کیا حشر ہوگا کیا نہیں ہوگا, جانتا حضرت اللہ جانتا ہے. لیکن آپ جموں کے لوگوں کو بھی اس کا احساس ہوگا. ڈھونڈتے رہ جاؤ گے خود کو بدلے ہوئے حالات میں اور بدلے ہوئے تقاضوں میں. بہت خوشی ہم سے بات کرنے کے لیے. نیشنل کانفرنس کے قیادت جاوید بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے. کئی مدعوں پر انہوں نے بات کی. بنے رہے ہمارے ساتھ, ہمیں دیجیے اجازت.